Nadugmok ang mga hollow blocks sa ginakonstruct nga Center Island sa Diversion Road, Barangay Sinawal, Jansan, human kini nabanggaan sa usa ka trailer truck nga adunay kargang sako sa semento. Sumala ni Hani Magsalay, driver sa trailer truck, nga gikan siya sa Iligan City ug padulong unta sa Maasim, Sarangani Province. Pag-abot niya sa Diversion Road sa Jansan, nakasugat matud pa niini ang laing sakyanan nga naka-high beam ug nasilawan siya sa rason sa pagkabangga. Bago ra ko kaagyan ni, pero pag-agi na ko nitong yaging simana, wala pa man kuning island, ang tumoy pa man niya mo na tauran. Hinay makay kundagan, naras mga 30 lang. Nakurat na lang ko kay napingin mo tong pagkabig nako, kay sulaw man kayo, nakabig na ako sa banda nga to nga wala nga bahin. Oo, nakurat ko ba? Nasulaw kayo sa kanong di manggid mo dim. Tungod sa kusog nga impact sa bangga, nadamyo sab ang I-beam sa truck ug natanggal ang ligid sa tuo nga bahin sa passenger side. Swerte sab nga wala na samdan ang driver ug asawa niini. Diri siya sa second lane. Oo, tapos natipas siya kay wala na niya maklaro kay naka-high beam ang kasugata. Thankful lang po nga walay na injured sa to ang personahe nga driver ug iyang libor niya. Kahibaluan, proyekto sa DPWH ang ginakonstruct nga Center Island sa nisgutang lugar ug sumala sa foreman, tulo pa lang ka semana dihang na-file nila ang mga hollow blocks, rason nga kini humok pa. Ang kuan na naman mato na sila sa office sa DP. Pwede dito mo kan. Ang advice, hulat lang yung advice mo. Sa karon, nakig-alayon ang driver sa trailer truck ngadto sa Traffic Enforcement Unit ug sa mga personahe sa DPWH aron masulbad ang problema. Gani, butsyag sa driver nga ang iyahang amo anda motabang sa pagbayad sa nadamyos nga proyekto. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News, Jansan, Brigada News.